السلام علیکم سامعین حضرات، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ حویلی کسی ماتم کدا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چودھری ارشاد کی پہلی بیوی سے 4 اولادیں پیدا ہوئی تھی، جن میں سے صرف ایک پہلوٹی کی بچی نادرہ اور فلانی زندہ تھی۔ اس کے بعد پیدا ہونے والے چودھری قدیر، چودھری نعیم اور چودھری سلطان اپنی باری پر زندگی کا 1 سال بھی پورا کرنے سے پہلے ہی راہی عدم ہو گئے تھے۔ تینوں بیٹوں کی موت اس کے سینے میں داغ بن کر تکلیف اور اذیت کا سامان پیدا کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد نور جہاں کے بطن سے پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ چودھری کو بیٹی کی خواہش تھی، اسے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا، ایک ایسا ثبوت جو اس کی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنے، لیکن نور جہاں کی طرف سے نا امیدی اور مایوسی کی جھنڈی لہراتی رہتی تھی۔ لہذا مجبوراً اس نے بڑھاپے میں دوسری شادی کر لی تھی کہ اگر مقدر میں اولاد نرینہ ہے تو اس کی جانب سے کوشش اور تگ و دو میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ چودھری کا دوسری شادی کا فیصلہ بڑا کامیاب رہا تھا۔ چھوٹی چودھری نورین نے اپنے حسن اور جوبن سے نہ صرف یہ کہ چودھری کی خلوت گاہ کو چمکا دیا تھا، بلکہ اس کی اولاد نرینہ کی خواہش نرینہ کی تکمیل کا باعث بھی بننے جا رہی تھی۔ ایک ماہر دائی صفحے نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ نورین چودھری کے بیٹے کو جنم دے گی۔ اس خوشخبری نے چودھری ارشاد کے ارمانوں اور امنگوں کو بے طرح رقص کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی مسرت اور خوشیاں ابھی بالغ بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ سب کچھ پانی کے بلبلے کی مانند ٹائیں ٹائیں فش ہو کر رہ گیا تھا۔ اس وقت پوری حویلی میں سب سے زیادہ سوگوار چودھری ارشاد ہی تھا، لہٰذا میں اسی کے پاس جا بیٹھا۔ ہماری پہلے بھی ملاقات تھی اور دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔ میں نے چھوٹی چودھران کی موت پر دلی صدمے کا اظہار کرتے مناسب الفاظ میں تعزیت کی، پھر پوچھا، چودھری صاحب، چودھران کی تدفین کا کیا وقت رکھا ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ اس نے رنجیدہ لہجے میں جواب دیا ہے۔ میں نے کہا، میں اس وقت چودھران جی کے صفحے ماتم پر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے یہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں مل سکتے ہیں؟ اس نے چونک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور سرگوشانہ انداز میں بولا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، بس سمجھ لیں کہ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب۔ اس کی آواز بھیگ گئی، ٹوٹے ہوئے لہجے میں سے مجھ سے مستفسر ہوا، میں اس وقت جتنی بڑی قیامت سے گزر رہا ہوں، کیا اس سے بھی زیادہ بری خبر ہو سکتی ہے کوئی؟ جی چودھری صاحب، میں نے بھی جواباً سرگوشانہ انداز میں ہی اختیار کیا۔ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق چودھران جی کی المناک موت کی حقیقت سے ہے، اور یہ گفتگو صفحے ماتم پر بیٹھ کر سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ موت کی حقیقت؟ وہ بدلے ہوئے انداز میں بولا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، تاہم اس نے چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر کیا کہ میری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ میں نے ایک چال چلی، چودھری صاحب، آپ کی حویلی میں قدم رکھنے سے پہلے میں حکیم جی سے ایک بھرپور ملاقات کر چکا ہوں۔ ہم نے چودھران جی کی موت پر ہی بات کی تھی۔ میں حکیم جی سے قطع نہیں ملا تھا، تاہم چودھری میرے داؤ میں آ گیا اور جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کتنا دکھی ہوں۔ کیوں نہیں چودھری صاحب، میں نے دل جوئی کرنے والے انداز میں کہا، مجھ سے زیادہ بات اور کون جا سکتا ہے، میں آپ کے تمام تر حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر آپ مجھ پر ایک مہربانی کریں ملک صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ بعد میں کب چودھری صاحب؟ نورین کی تدفین کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ میں آپ سے جو سنجیدہ بات کرنے والا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کا تعلق چودھری جی کی غیر طبی موت سے ہے۔ جب موت غیر طبی واقع ہوئی ہے تو پھر بات چیت تدفین سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد ازاں چودھری جی کی قبر کھود کر۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ ہتھیار پھینکتے ہوئے بولا، آئیں ہم اندر کسی کمرے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم دونوں یکے بعد دیگرے نورین کی صفحے ماتم سے اٹھے۔ پھر میں نے چودھری کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں پہنچا جو خوابگاہ کا منظر پیش کرتا تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ متوفی نورین اور چودھری ارشاد کا بیڈ روم تھا۔ جب ہم آرام سے بیٹھ چکے تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، یہ موقع ایسا نہیں کہ میں خواہ بات کو گھما پھرا کر آپ کا اور اپنا وقت برباد کروں، لہٰذا مجھے جو کچھ کہنا ہے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہنا ہے۔ پوری توجہ سے سن رہا ہوں ملک صاحب، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ میرا ابھی تک حکیم جی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن باہر صفحے ماتم پر بیٹھے ہوئے کانسٹیبل خادم حسین نے ایسے جامع الفاظ میں نورین کی موت کا منظر کھینچا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے کسی سے کوئی تفسیر حاصل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر پر اثر الفاظ میں چودھری ارشاد کو اپنے حتمی اور تحقیقاتی خیالات سے آگاہ کیا۔ میرا بیان اتنا جامع مدلل تھا کہ چودھری کے پاس اختلاف یا انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کوئی کوڑ مغز اور بددماغ چودھری نہیں تھا جو خام خواہ کی کنج بحثی پر اترا تھا۔ میں جب اس سے تھانے میں تعینات تھا، میں نے چودھری ارشاد کو ایک دانا و بینا اور زیرک شخص پایا تھا۔ حال باقی کی تہ میں تو وہ پوری طرح اترا بیٹھا تھا، لیکن اظہار سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی بزدلی نہیں بلکہ مصلحت کوشی تھی۔ جب میں نے تمام تر حقیقت اس کے گوش گزار کر دی تو اس نے شکستہ لہجے میں پوچھا، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ میں نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ وہ خوش آمدانہ انداز میں بولا، ملک صاحب،
छोटी चौधराइन बड़ी अजियत उठाने के बाद मौत के मुंह में गई है। अब इसकी लाश की चीर फाड़ वो झुरझुरी लेकर खामोश हो गया। मैंने कहा, चौधराइन जी ने वो तकलीफ और अजियत इसलिए सही थी कि इस वक्त इनके बदन में जान मौजूद थी, लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो एक मुर्दा जिस्म, एक लाश के साथ होगा। लिहाजा आप इस सिलसिले में कतन परेशान ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौधराइन जी की मौत की हकीकत खोल देगी। मैंने लम्हात तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, वैसे मुझे पूरा यकीन है चौधराइन जी को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। क्या आप अपनी चहेती बीवी के कातिल को यूं ही छोड़ देंगे? वो बीवी जो आपकी जायदाद का वारिस पैदा करने वाली थी, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी। मेरे इन जज्बाती डायलॉग ने चौधरी जी की आंखों में आंसू जारी कर दिए। वो गुलगीर आवाज में बोला, मलक साहिब, सब कुछ खत्म हो गया। ना नूरीन जिंदा रही और ना ही मेरी नस्ल का चिराग रोशन करने वाला वो बच्चा जो इसकी कोख में अपनी जिंदगी की इब्तदाई मंजिलें तय कर रहा था। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं थोड़ी देर तक इसे सीने से लगाकर तसल्ली दिलासा देता रहा और इसके कान में समझाने का अमल भी जारी रखा। बिलाखिर मेरी बात ने इस मर्द माकूल की अक्ल में जगह बना ली और वो मुझसे ताउन के लिए तैयार हो गया। बस मेरे लिए इतना इशारा ही काफी था। मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। छोटी चौधराइन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने से पहले मैंने किचन वाली कार्रवाई को निपटाना जरूरी समझा और चौधरी से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि वो खामोशी से तमाशा देखता रहे। जो भी होगा इसके हक में बेहतर ही होगा। इसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। अमूमन कत्ल की वारदात के सिलसिले में वाकयाती शहादतें बाद में तलाश की जाती हैं। सबसे पहले लाश का मुआयना किया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद दीगर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ रवायत के बरक्स हो रहा था और इसकी खास वजह थी। जब मैं कांस्टेबल खादिम हुसैन के साथ चौधराइन की हवेली पहुंचा तो इस वक्त तक हवेली के अंदर यही तासुर पाया जाता था कि छोटी चौधराइन खून की उल्टियां करते हुए मौत के मुंह में चली गई है और अब नमाज ज़ोहर के बाद इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हवेली के अंदर ताज़ियत के रहने वाले अफराद का हुजूम जमा था, जिनमें गाँव वालों के अलावा चौधरी इरशाद के रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जो ज़ोहर और असर के दरमियान चौधराइन जी की तदफीन का जहन बनाए बैठे थे। अब अगर अचानक इन्हें पता चलता कि हवेली में दर हकीकत कत्ल की एक वारदात हुई है और चौधराइन नूरीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया जा रहा है, तो यकीनन वहाँ एक भगदड़ सी मच जाती, जिससे पुलिस की कार्रवाई में मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मेरे इस फौरी फैसले का एक और तकनीकी पहलू भी था। अगर हवेली के अंदर ये खबर आम हो जाती कि पुलिस चौधराइन नूरीन की लाश को कत्ल के शुबे में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज रही है, तो किचन की मुतवक्का शहादतें ज़ाया कर दिए जाने के इम्कानात रोशन थे। अगर नूरीन का कातिल इसी हवेली से ताल्लुक़ रखता था और जैसा कि मुझे यकीन था, तो वाक़याती शहादतों को मेरे हाथ न लगने देना। यह बात रोज़े रोशन की तरह खुलकर सामने आ चुकी थी कि मुतवफ़्फ़ी चौधराइन ने रात को आलू बैगन चावल और अचार वगैरह खाए थे या फिर सोने से पहले दूध का एक गिलास पिया था। ये तमाम ऐसी अशिया थी कि जिनकी कुश्तम कुश्ती से पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन सकती थी और ये गैस तेजाबियत, सीने की जलन और ज़्यादा से ज़्यादा मैदे का दर्द जगा सकती थी। इस बात का कतन कोई इम्कानात नहीं थे कि इस खुराक के नतीजे में खून की उल्टियाँ जारी हो जाएं और वो भी ऐसी कि इससे इंसान की फौरी मौत भी वाक़ हो जाए। यकीनन छोटी चौधराइन को खतरनाक जहर दिया गया था। ये दोहरे कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात थी। नूरीन की पेट में चौधरी इरशाद का बेटा था या बेटी, इस बहस में पड़े बगैर ये तो वसूख से कहा जा सकता था कि वहाँ एक जिंदगी अपने मखसूस मदारिज तय कर रही थी। किचन की तमाम तर कार्रवाई में मुझे जरा बराबर भी कामयाबी न हुई कि रात को तैयार होने वाला खाना खत्म हो चुका था और तमाम तर बर्तन भांडे मांझ कर धोकर एक तरफ रख दिए गए थे। अब मुझे किसी बदनज़मी और अफरा तफरी की परवाह नहीं थी। रात को जब छोटी चौधराइन ने मौत को गले लगाया तो हवेली के तमाम अफराद बशमूल दाई सफिया और हकीम जी भी वहाँ मौजूद थे। सब इस बात के गवाह थे कि नूरीन ने खून की क्या करते हुए जान दी थी। मेरे लिए बस इतना सहारा ही काफी था। मैंने फौरी तौर पर नूरीन की लाश का सरसरी सा मुआयना किया, फिर इसे खादिम हुसैन की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मैं हवेली की अंदरूनी कार्रवाई में मसरूफ हो गया। मैंने चौधरी शाह से पूछा, गुज़श्ता रात आपकी हवेली में कुल कितने अफराद मौजूद थे? मैं, बड़ी चौधराइन, छोटी चौधराइन। इसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, और 6 मुलाजिम की तफसील क्या है? चौधरी साहिब, 2 समझदार औरतें तो दोनों चौधराइन के साथ होती थी। इसने बताया, नूरजहां की खिदमत के लिए जीवा मासी मखसूस है और नूरीन की देखभाल के लिए चाची बिस्मिल्ला। इसके अलावा बाकी 4 मुलाजिम मर्द हैं। और बावर्ची खाने में खाना वगैरह कौन पकाता है? मैंने पूछा। खाना पकाने की जिम्मेदारी तो जीवा मासी की है, चौधरी ने जवाब दिया, लेकिन चाची बिस्मिल्ला भी इसकी मदद करती है। इसके अलावा बोला। मैं भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, वैसे मेरी बीवियां भी कुछ न कुछ पकाती रहती हैं। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहिब, अब इस बहस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि छोटी चौधराइन के पेट में आपकी औलादे नरीना थी या औलादे जरीना। जो कुछ भी था चौधराइन की जी के साथ ही खत्म हो गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं। और ये भी तय है कि छोटी चौधराइन और इसके पेट में पलने वाली नन्ही मुन्नी जिंदगी को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। मैंने बदसूस संजीदा लहजे में कहा, हकीम जी से इनकी जहरीली मौत की तस्दीक कर चुके हैं।
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी। मेरी तरह आप भी यही चाहते होंगे कि छोटी चौधराइन का कातिल न सिर्फ बेनिकाब हो बल्कि इसे इबरतनाक सजा भी मिलना चाहिए। मैंने बात खत्म करके सवाल नजर से चौधरी शाद की तरफ देखा तो वो गुलगीर आवाज में बोला, जी बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ नूरीन के कातिल को मैं बहुत जल्द आपकी निगाह के सामने ले आऊंगा। मैंने बड़े एतमाद से कहा, लेकिन इस कठिन काम के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की जरूरत पेश आएगी। आप ताउन करेंगे ना? ताउन न करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ठोस लहजे में बोला, बताएं आपको मुझसे किस नौयत का ताउन चाहिए? मैं जो भी सवाल आपसे करूं इसका सच्चा और खरा जवाब चाहिए मुझे, मैंने कहा, और मैं तफ्तीश के नाम पर जो कुछ भी करना चाहूँ इसके रास्ते में आपको रुकावट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। बस तो फिर समझे कि छोटी चौधराइन नूरीन का कातिल कानून की गिरफ्त में आ चुका, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। चौधरी शाद ने जोर देकर कहा, चौधराइन और मेरे बच्चे का कातिल? जी हाँ, दोनों माँ बच्चे का कातिल। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई, मेरा यही मकसद था। वो मुंतज़िर नज़र से मुझे देखने लगा कि मैं आगे क्या कहता हूँ। मेरे ज़हन में तफ्तीशी नक्शा बिल्कुल वाज़ेह दो टोक था। मैंने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहिब, ये तो आप मानेंगे ना, इन दिनों आप छोटी चौधराइन की हद से ज़्यादा देखभाल और निगहदाश्त कर रहे थे और इन्हें घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ नहीं लगाने देते थे ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। जी हाँ मलिक साहिब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। चौधरी साहिब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, छोटी चौधराइन जी पिछली रात आलू बैंगन चावल अचार वगैरह खाए थे और सोने से पहले एक गिलास दूध पिया था और ये तमाम चीज़ें बावर्ची खाने में तैयार होकर इन तक पहुंची थी। जी बिल्कुल। वो उलझन ज़्यादा नज़र से मुझे तकने लगा और इन्हीं चीज़ों में से किसी एक में जहर मिला हुआ था। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, जो आपकी छोटी बीवी और होने वाले बच्चे की मौत का सबब बना। लेकिन खाना तो हम सब ने वही खाया था। वो चौंके हुए लहजे में बोला, फिर चौधराइन ही जहरीली खुराक का निशाना क्यों बनी? ये एक अहम सवाल है चौधरी साहिब और इसका जवाब भी है मेरे पास। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। पहली बात तो यह कि कातिल नहायत ही चालाक और अय्यार है। चौधराइन जी की मौत के फौरन बाद बावर्ची खाने में से रात की खाने के हवाले से तमाम तर सबूत खत्म कर दिए गए और तमाम के तमाम बर्तन भी मांझ कर धोकर रख दिए गए ताकि बाद अज़ां पुलिस की कार्रवाई का रास्ता बंद किया जा सके। अगर रात के खाने का बचा कुछ हिस्सा मेरे हाथ लग जाता तो मैं इसके लेबॉरेटरी टेस्ट करा के हकीकत हाल तक पहुंच सकता था। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ऐन मुमकिन है, बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा। चौधराइन जी ने रात सोने से पहले दूध का जो गिलास पिया था इसमें जहर गया होगा। यानी आपका जोर इस बात पर है कि चौधराइन का कातिल मेरी हवेली के अंदर मौजूद है? चौधरी ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। जी हाँ, मैंने पूरे तयक्कुन से साथ कहा। आपकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पिछली रात हवेली के अंदर दाई सफिया हकीम जी के अलावा आप, बड़ी चौधराइन, छोटी चौधराइन, नूरजहां की खादमा जीवा मासी, नूरीन की खादमा चाची बिस्मिल्लाह और 4 मर्द मुलाजिम मौजूद थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मलक साहिब, इसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। सफिया और हकीम जी का बराह रास्त हवेली से कोई ताल्लुक नहीं और इन दोनों को छोटी चौधराइन की तबीयत खराब होने के बाद ही बुलाया गया था, लिहाजा ये दोनों शक के दायरे में नहीं आते। इसी तरह जान की बाजी हार जाने वाली छोटी चौधराइन नूरीन को भी मशकूक अफराद की फहरिस्त से खारिज कर दे। मैंने कहा, आपने जिन 4 घरेलू मर्द मुलाजमों का जिक्र किया है इनका भी बच्चे खाने से कोई ताल्लुक नाता नहीं, चुनांचे हम इनके नामों पर भी लकीर खींच देते हैं। बाकी बचे आप, आपकी बीवी चौधराइन नूरजहां, जीवा मासी और चाची बिस्मिल्लाह। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और जल्दी से बोला, तो आपका मतलब है हम चारों में से किसी ने छोटी चौधराइन को जहर दिया है? चारों नहीं, तीनों में से एक ने, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं मलिक साहिब। वो तज्जुब खेज नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने आपको भी इस फहरिस्त से खारिज कर दिया है चौधरी साहिब, मैंने साबको को मुजाहरा करते हुए कहा। चौधराइन नूरीन और इसके पेट में नमू पाने वाले मासूम बच्चे के हवाले से आपकी संजीदगी और खुशी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप अपनी खुशियों को आग लगाने के लिए इस किस्म की घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। तो आपका मतलब है नूरजहां, जीवा या बिस्मिल्लाह में से किसी ने नूरीन को जहर देकर जिसका बच्चा को कत्ल किया है? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बिखरी हुई आवाज़ में बोला, जी हाँ, मेरा मतलब यही है, मैंने स्पाट आवाज़ में कहा। मुझे यकीन है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेरी तफ्तीश की तकमील भी इसी नतीजे पर पहुंचेगी जो राय मैंने हालात व वाक़यात की रोशनी में कायम की है। लेकिन जीवा और बिस्मिल्लाह तो साल की आजमाई हुई और काबिल भरोसा मुलाजमाएँ हैं। वो उलझन ज़्यादा आजाद में मुझे देखते हुए बोला, और मैं समझता हूँ नूरजहां भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता इसका फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन एक बात ज़हन में रखें चौधरी साहिब के, पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पिटरों से चलती है और इस दौरे कत्ल की वारदात में मेरा शक 3 अफराद पर आकर रुक गया है। नंबर 1 आपकी बड़ी बेगम चौधराइन नूरजहां, नंबर 2 नूरजहां की खादिमा जीवा मासी और छोटी चौधराइन की खादिमा चाची बिस्मिल्लाह। लिहाजा मैंने चंद लम्हात का तवक्कुफ़ करने के बाद गहरी नज़र से चौधरी शाद की आंखों में देखा, फिर इजाफा करते हुए कहा, लिहाजा मैं इन तीनों अफराद से कड़ी पूछगछ करना चाहता हूँ और आप इस सिलसिले में मुझसे भरपूर ताउन करेंगे।
जी ज़रूर करूँगा ताउन, वो आमादगी जाहिर करते हुए बोला। हम इस नतीजे पर तो पहुंच चुके थे कि जहर बावर्ची खाने की से सफ़र करके छोटी चौधराइन के मैदे तक पहुंचा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और आपके मुताबिक खाना पकाने की जिम्मेदार जीवा मासी की है, और इस काम में चाची बिस्मिल्लाह भी इसकी मदद करती है, और आपकी बीवियाँ भी कुछ न कुछ पकाती रहती हैं। हालात वाक़ियत की रूह से छोटी चौधराइन ने गुज़श्ता रात बावर्ची खाने में से कुछ नहीं पकाया होगा, क्योंकि आप आजकल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश कर रहे थे। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपकी बड़ी बेगम चौधराइन नूरजहां ने पिछली रात बावर्ची खाने में जीवा मासी की कोई मदद की थी? मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो पुरसोच अंदाज में बोला है। मैं चौधराइन से पूछकर बताता हूँ। बात खत्म तो उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, आप जरूर चौधराइन जी से ये सवाल करें और इसके साथ ही दोनों घरेलू मुलाजमान को मेरे पास भेज दें ताकि मैं इनसे पूछ कर सकूँ। जी बहुत बेहतर, वो फर्माबरदारी से बोला। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया और एक उधेड़ू मुर्द को मेरे हवाले करते हुए बोला, मलक साहिब ये चाची बिस्मिल्लाह है, आप इससे बातचीत करें, मैं भी आता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफा किया और बिस्मिल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो आम सी शक्ल सूरत की मालिक एक उधेड़ उम्र मुलाजमा थी। मैंने लगभग 10 मिनट तक चाची बिस्मिल्लाह का इंटरव्यू किया और हर जाविये से सवालात किए। वो मुझे इस गंभीर मामले में बेकसूर नजर आई। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, ये राय मैंने अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर कायम की है। चाची बिस्मिल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रात का खाना जीवा मासी ने बनाया था और इस काम में इसने जीवा की मदद की थी। जीवा ने बड़ी चौधराइन के लिए और बिस्मिल्लाह ने छोटी चौधराइन के लिए खाना चुना था। चौधरी इरशाद ने भी छोटी चौधराइन के साथ ही खाना खाया था। खाने के बाद उन्होंने बर्तन समेटे और बावर्ची खाने में बैठकर दोनों ने खुद भी खाना खाया था। इसके बाद चाची बिस्मिल्लाह छोटी चौधराइन की पुकार पर इसके कमरे की तरफ चली गई और जीवा मासी बर्तन धोने में लग गई। और दूध वाला गिलास तुमने कब छोटी चौधराइन को दिया था? बोला मैं भर के लिए खामोश हुई तो मैंने कहा, खाने के कोई आध घंटा बाद इसने बताया, तो दूध का गिलास तुम खुद बावर्ची खाने से लेकर आई थी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी रोजाना मैं ही लेकर आती हूँ। उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, जब तुम छोटी चौधराइन के लिए दूध का गिलास लेकर बावर्ची खाने में पहुंची तो जीवा मासी अभी तक वहीं मौजूद थी। मेरा फोकस लामुहाला दूध वाले गिलास पर हो गया था, क्योंकि उस रात हवेली के बावर्ची खाने में जो खाना पका था वो तो वहाँ मौजूद तमाम अफराद ने खाया था और किसी को कुछ नहीं हुआ था। ये वाज़ेह इशारा था कि वो खाना जहरीला नहीं था, लिहाजा इस संगीन वाक़े के सिलसिले में तान दूध वाले गिलास पर ही आकर टूटती थी। बिस्मिल्लाह मासी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी हाँ, जीवा बावर्ची खाने में मौजूद थी, बल्कि वो काम खत्म करके वहाँ से जाने ही वाली थी। मुझ पर नजर पड़ती इसने कहा था, मैंने चौधराइन जी के लिए दूध निकाल दिया है। तो क्या रोजाना जीवा ही छोटी चौधराइन के दूध निकाला करती थी? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। ये ड्यूटी तो मेरी थी और रोजाना मैं ही बीबी के लिए गिलास में दूध डालकर ले जाया करती थी, मगर कभी कभार जीवा भी दूध डाल दिया करती थी, इसने बताया। लेकिन बावर्ची खाने से बीबी जी के कमरे तक दूध वाला गिलास मैं ही लेकर जाया करती थी। ठीक है, मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए कहा, पिछली रात तुमने छोटी चौधराइन को दूध पिलाने के बाद गिलास कहाँ रखा था? जब बीबी जी ने गिलास खाली मुझे वापस किया तो मैं इसे बावर्ची खाने में छोड़ गई, जिसने बताया। जीवा चूंकि सारे बर्तन धोकर बड़ी बीबी जी के कमरे में जा चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही वो गिलास धोकर रख दिया। लम्हाते तवक्कुफ के बाद इसने गहरी सांस ली फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब से छोटी बीबी उम्मीद से हुई थी चौधरी साहब ने मेरी ड्यूटी इन्हीं के साथ लगा दी थी। अब बावर्ची खाने में मैं बराए नाम ही काम करती थी, वरना खाने पकाने और बर्तन धोने में पहले मैं जीवा का भरपूर हाथ बटाया करती थी। इधर बिस्मिल्लाह चाची की बात खत्म हुई, चौधरी इरशाद नमूदार हुआ। वो खासा घबरा हुआ नजर आता था। गुज़श्ता रात इस हवेली में जितना बड़ा वाक़या पेश आया था, इसने चौधरी इरशाद को अंदर बाहर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था, लेकिन इस वक्त मुझे चौधरी के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी थी। वो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की थी। चौधरी पर निगाह पड़ते ही चाची बिस्मिल्लाह यकलक उठकर खड़ी होगी। चौधरी इससे मुखातिब होते हुए बोला, नूरजहां की तबीयत बहुत खराब हो रही है और जीवा मासी कहीं नजर नहीं आ रही, तुम्हें कुछ पता है इसका? जी चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह ने बड़े इत्मीनान से गर्दन हिलाई। मेरे यहाँ आने से 10 मिनट पहले वो हवेली से बाहर गई थी और कहा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। इसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? चौधरी ने तेज लहजे में इस्तफसार किया। कह रही थी जरा घर से होकर आ रही हूँ। बिस्मिल्लाह ने बताया, जब तक हवेली के काम को मैं संभालूं। क्या वो बड़ी बीबी जी को बताकर नहीं गई? चौधरी इरशाद ने बिस्मिल्लाह के सवाल का जवाब देना जरूर ख्याल न किया और ताहुकाना अंदाज में कहा, तुम फौरन नूरजहां के पास जाओ, मैं किसी बंदे को भेजकर जीवा को बुलाता हूँ। बिस्मिल्लाह चाची फौरन से पेशतर वहां से खिसक गई। मैंने चौधरी से पूछा, चौधरी साहिब बड़ी चौधराइन को क्या हुआ है? मैं समझता हूँ हवेली के सोगा और माहौल ने इसके असाब पर गहरा असर डाला है। वो तशवीश भरे अंदाज में बोला, आप बैठे, मैं किसी बंदे को जीवा की तरफ भेजकर आपके पास आता हूँ। बल्कि अगर आप मुनासिब समझे तो इस तफ्तीशी कार्रवाई को कल पर रख ले। आप खुद भी देख रहे हैं कि हवेली में क्या अफरा तफरी मची हुई है। चौधरी साहिब, मैं आपके हालात और मजबूरियों को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दूसरी तरफ मैं भी कानूनी तकाज़ों के सामने मजबूर हूँ। बहरहाल आप अपनी बड़ी बेगम का ख्याल रखिए, मैं शाम में दोबारा आपकी हवेली का चक्कर लगा लूँगा। बात खत्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। बड़ी मेहरबानी मलक साहिब आपकी। वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, आए मैं आपको हवेली के गेट तक छोड़ देता हूँ।
ہم دونوں پہلو و پہلو چلتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلے تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، چودھری صاحب، جیوا ماسی تو سالہ سال سے بڑی چودھرائن کی خدمت میں ہے اور دن رات حویلی میں رہتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، الجھن زدہ لہجے مجھے تکنے لگا۔ پھر بسم اللہ سے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ ذرا گھر سے ہو کر آ رہی ہے؟ میں نے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے پوچھا کہ حویلی سے باہر بھی اس کا کوئی گھر ہے؟ اس کا نہیں، اس کے بھائی کا گھر ہے، چودھری نے بیزاری سے کہا۔ وہ کبھی کبھار اللہ دتا سے ملنے چلی جاتی ہے، مگر آج اسے حویلی میں باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اور اچھی طرح جانتے کہ پچھلی رات سے حویلی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اللہ دتا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے جیوا کے بھائی کا نام اللہ دتا ہی بتایا ہے نا؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ چودھری حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہی اللہ دتا ہے نا؟ میں نے گویا کسی غیبی قوت کے زیر اثر بولتا چلا گیا، جسے گاؤں والے چاچا اللہ دتا کہتے ہیں۔ اس کا گھر ٹیوبویل اور باغ کے درمیان واقع ہے، اور اس اللہ دتا کی کوئی اولاد بھی نہیں۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد والا ہے، رنگت گہری سانولی اور ہاتھ پاؤں بڑے۔ اس کے بالائی ہونٹ پر زخم کا نشان بھی ہے۔ آپ ماسی جیوا کے بھائی اللہ دتا ہی کا حلیہ اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ چودھری کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اچانک آپ اللہ دتا جیسے فضول آدمی میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں؟ اچانک نہیں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، بلکہ میں گزشتہ سامی سے اس کالیہ اللہ دتا میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ اور لمحاتی توقف کر کے میں نے ڈرامے انداز میں اضافہ کیا، اور آپ اسے فضول آدمی نہ کہیں۔ میں اسی مفید آدمی کی مدد سے چھوٹی چودھرائن کے قاتل تک رسائی حاصل کروں گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھی بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے چودھری کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے باہر لاتے ہوئے کہا، جیوا کو بلانے کسی آدمی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں اللہ دتا کے گھر جا رہے ہیں۔ چودھری ارشاد ہکا بکا مجھے دیکھتا چلا گیا، تاہم اس نے اللہ دتا کے گھر جانے میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی رات میں ایک مرتبہ پھر چودھری ارشاد کی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی رات اس حویلی میں جو قیامت ٹوٹی تھی، اس کی تباہ کاری اور ہلاکت خیزی سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج دن بھر کی میری کارروائی نے جو طوفان اٹھائے تھے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ گزشتہ روز میں نے کیسر عرف کیسو نامی جس دبلے پتلے بچے کو بہلا پھسلا کر بہت سی کام کی باتیں معلوم کی تھی۔ اسی نے انکشاف کیا تھا کہ اللہ دتا نامی ایک سیاہ شخص نے اسے بھینس کو تنگ کرنے کا کام سونپا تھا۔ پھر سے پہلے کہ میں اللہ دتا کی چیکنگ کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نامراد کو چودھری ارشاد کی بھوری بھینس سے کیا دشمنی تھی، چودھری کی حویلی میں چھوٹی چودھرائن کو پیش آنے والا واقعہ سامنے آ گیا، اور میں اللہ دتا کو بھول کر حویلی کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ اور جب اسی تفتیش میں اللہ دتا کا نام سامنے آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے چودھری کی موجودگی میں جب اللہ دتا سے بھوری بھینس اور کیسو والے واقعے پر سوال جواب کیے تو اس نے جیوا ماسی کا نام لیا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کیا تھا۔ علاوہ ازیں جب میں نے اللہ دتا پر سختی کی تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جیوا ماسی کی فرمائش پر اسے زہر بھی لا کر دیا تھا۔ تفتیش کا رخ جب جیوا ماسی کی طرف مڑا تو زیادہ دیر مزاحمت پیش نہیں کر سکی، اور اس کی زبان سے بڑی چودھرائن نورجہاں کا نام پھسل گیا۔ اس کے بعد کچھ سوچنے، کچھ سمجھنے یا کچھ سننے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ آپ بڑی توجہ سے کہانی سنتے چلے آ رہے ہیں، لہذا بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ نورجہاں نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔ میں نے کیسر عرف کیسو اور بھوری بھینس والے واقعے کی تفصیل سے چودھری ارشاد کو آگاہ کرنے کے بعد کہا، اب تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی چودھری صاحب۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بچہ بڑا ہی کایا اور بدماش ہے، یہ انسان کی نہیں کسی شیطان کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ میں اسی شیطان کی اولاد کے توسط سے اصل مجرم تک پہنچا ہوں چودھری صاحب، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ تفتیشی معاملات میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جا کہیں اور رہے ہوتے ہیں اور تفتیش ہماری انگلی پکڑ کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی بیوی اور آپ کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کے قتل کا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ اس نے گہری افسردہ سی سانس خارج کی اور زخمی لہجے میں بولا، نورجہاں کی جفا نے مجھے جو زخم دیے ہیں وہ کبھی نہیں بھر سکیں گے۔ جیوا اور اسی کا سازشی بھائی اللہ دتا اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں بند ہے۔ میں نے اپنے فرائض سے مجبور ہوتے ہوئے کہا، انہوں نے جس کے اشارے پر یہ سب کچھ کیا، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اب میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ چودھری ارشاد نے اپنی پگڑی اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دی اور رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ بڑے نازک لمحات تھے، ان کڑے آزمائشی لمحات میں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، ذہین سامعین اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔